नमस्कार. लाईव्ह न्यूज गोवा वेब चॅनलाच्या आयच्या कार्यावळींक तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयची आमची कार्यावळ खाशेली आसा कारण ती प्रत्येकल्या कडेन आमच्या आनी तुमच्या कडेन खूब लागींच्यान संबंदीत आसा. आमच्या वांगडा आयज हांगा आसात गितांजली लेले, उक्ती फावंडेशनच्यो गितांजली लेले, आनी तांचे कडल्यान आमी खुबशी माहिती जाणून घेतली जी आमच्या दिसपट्ट्या जिणेंत महत्वाची आसा, पण आमी ताचे कडेन आडनदर करतात. पण कार्यावळीक सुरवात करच्या आधी गितांजली लेले हांच्या विशीं थोडीशी माहिती जाणून घेवया. गितांजली लेले गोंयची धूव आयज गोंयाक समाजाक आपूण देणे लागता ह्या भावनेन गोंयकारा कडेन आयल्या, गोंयकारा मेरेन आयल्या. तांणी क्लिनिकल सायकोलॉजींत पोस्ट ग्रॅज्युएशन केल्या उपरांत जायत्या सामाजीक संस्थांत काम केलां. हें काम करता आसतनाच समाजांतल्या समस्येच्या मुळा मेरेन वचपाचो ध्यास तांणी घेतलो आनी उक्ती फावंडेशनाची बुन्याद घाली. आयज उक्ती फावंडेशन वेगवेगळ्या कार्यावळींतल्यान बऱ्या मानसीक भलायके खातीर वावुरता. चला तर जाणून घेवया उक्ती फावंडेशन आनी गितांजली लेले हांच्या प्रवासा विशीं, तांच्या ध्येया विशीं. गितांजली, आमच्या कार्यावळीन येवकार. नमस्कार. थँक्यू सो मच. उक्ती फावंडेशन जे तुमी सुरू केलां ताचे विशीं आमकां थोडेशें सांगा. येस, उक्ती इटसेल्फ मिन्स एक्सप्रेशन, म्हणजे व्यक्त जावपाचें. सो उक्ती वॉज एस्टॅब्लिश इन 2009 विथ जस्ट अ प्युअर थॉट की कितें तरी समाजा खातीर आमचें देणें आसा आनी आमी तें करपाक जाय. माय सायकोलॉजीचे स्टुडंट आसा हांव. सो आय ऑलवेज थॉट के I should give back something to the society, and so back in 2009 Ukti Foundation was established with a pure thought to start a movement for mental health, to create awareness about mental health in the society. ओके. तशें पळोवपाक गेल्यार खुबश्यो म्हणजे असोसिएशन्स आसात, फावंडेशन्स आसात ज्यो मेंटल हेल्थाच्या मळार अवेरनेस करपा खातीर खुबशें काम करतात. पण मागीर उक्ती सुरू करपाचें कारण आनी त्या फाटली प्रेरणा तुमकां कशी मेळ्ळी? See, when I was child, that time I always used to think ke why people are sad, few people are sad, आणि म्हाका अशें ऑलवेज दिसतालें की ही हॅपी जावं शकना काय. So that was a basic thought when I was child. Then I grew up. I always wanted to do my post graduation in psychology. So I went to Pune for my further studies. There I did my post graduation, and what I saw there is ke normally what happens ke if you are not well physically, next thought comes to you, you go to doctor, you think about doctor, or when you think about your health, you think about your physical health mostly. To maintain your health, you prefer going to gym. So because I had done my post graduation in psychology, I always thought ki yes, even your mind plays very important role in your well-being. So along with your physical health, even your emotional health is very important, and there was no awareness about it. I worked with many big doctors there in Pune. Like I worked in Sassoon Hospital, I worked in Pune Hospital, but there are two different sectors like psychiatry and psychology. Okay. So जेन्ना आमी कितें तरी मेंटल प्रॉब्लेम आसा अशें पळयताली तेन्ना people used to tag a person as a piso. So that was very much hurting me ke ashe na, they are not mad. They're like, you get diabetes, who knows how when you will get diabetes, sugar increase jata. Even few people who are doing their diet, doing their exercise, and still they are diagnosed with high sugar. So same way एखादो मनसाक मेंटल इलनेस येता तेच्या खातीर इट्स नॉट हिज मिस्टेक, रायट. सो तेच्या खातीर तेका ब्लेम करून तेका पिसो म्हणून इट वॉज सो अशें म्हाका तेन्ना पळोवपाक आयलें इवन इन सिटीज लायक पुणे एंड मुंबय.
सो आय थॉट की नो देर शूड अवेरनेस क्रिएट जावपाची खूब गरज आसा. सो दॅट वॉज द रिजन आय थॉट की येस आय हॅव टू डू समथींग टू क्रिएट अवेरनेस अबाउट दीस मेंटल स्टिग्मा. सो 2009 वर्सान तुम्ही उक्ती फाउंडेशन सुरू केल्लें, तेजे नंतर आयज 2022 आमी आसात. तर तेन्ना लोकांचो अप्रोच आनी आतां लोकांचो अप्रोच म्हणजे ह्या फिल्डा कडेनय बी आनी तुमच्या फाउंडेशना कडेनय बी कितें बदल दिसता तुमकां? खूप बदल झाला. पयलीं यू नो फाउंडेशन म्हणजे डिफरन्सिएशन जायनासलें पयलीं अबाउट मतलब माझे फाउंडेशन आय ऑलवेज वॉन्टेड टू वर्क ओनली फॉर मेंटल हेल्थ. म्हणजे मेंटल हेल्थ इज अ व्हेरी वायड स्पेक्ट्रम ॲक्च्युली. सो 2009 तितलो ओपननेस नासलो. सो आफ्टर दीस कोवीड आय फील आफ्टर दीस कोवीड लोकांक इश्यूजय आयिल्ले आनी द बॅड ऑर गुड थिंग अबाउट इट इज पयलीं जॉयंट फॅमिलीज आसल्यो. सो तेन्ना तितली गरज लागनासली. मतलब कितेंय घरान प्रॉब्लेम आयलो ऑर किड्स वर नॉट अ सिंगल चायल्ड तेन्ना इतलें पॅम्परींग जायनासलें भुरग्यांचें किंवा भुरग्यांचें अटेन्शनूय इतलें दिनासलें भुरग्यां कडेन. पण आतां कितें जालें जेन्ना न्युक्लियर फॅमिलीज जाली तेन्ना only one child was bombarded with you know attention and only one child was bombarded with expectations. So what happened during this covid na everyone got frustrated because of that. कित्याक एकूच भुरगे कोविडाच्या टायमान सगळीं घरान आसलीं, भुरग्याक बरोबरचे कोण ना खेळपाक. and then there were I saw many behavioral issues, anxiety चड वाडले, डिप्रेशन चड वाडले. ऑफकोर्स अलॉंग विथ द इकॉनॉमीक जे कितें लोकांक त्रास जाले. सो येस बिकॉज ऑफ दॅट मे बी पीपल आर मोर अवेर नाव. अगेन स्कुलिंगचे स्ट्रेस वाडले. सो इट्स नॉट ओनली अबाउट युअर इमोशन्स, इट्स अबाउट युअर बिहेवियर ऑल्सो. भुरग्यांचे बिहेवियर मातशे अग्रेसीव आनी चेंज जावपाक लागले. सो इवन नाव पेरंट्स आर गेटींग अवेर्ड की नो केन्ना तरी एक जेन्ना तुमचो ग्राफ वयर वता न्ही तेन्ना ऑफकोर्स तो परत सकयलूय येता. तशें जालें. मतलब एक हायप जाली, आतां परत लोकांक एक पयलींचे कशें एक पीसफूल लायफ आसलें. मे बी इन कोवीड इट क्रिएटेड मोर अवेरनेस आय फील. हो आतां म्हणजे पयलींच्या काळांनी भुरग्यां मदीं अशे मेंटल इश्यूज जातात अशें खुबशे दिश्टी पडनाशिल्ले. पण आतां आनी खास करून पोस्ट म्हणजे कोवीड टायम किंवा आतां जो कोवीड जावन म्हणजे लॉकडावन पिरियड एंड पोस्ट लॉकडावन पिरियड भुरगीं सुद्दां किरकिरीशी किंवा प्रत्येकटो उलयता की भुरग्यांच्या मेंटल हेल्था कडेन लक्ष दिवपाक जाय म्हणून. सो फक्त हे कोविडाक हाका लागून काय आमचे मॉडर्न म्हणजे चेंज लायफस्टायल आसा ताणें हे सगळें कॉन्ट्रिब्यूट केलां. कोविडाक लागून अवेरनेस आयलो बिकॉज 24 hours पेरेंट्स वर विथ देअर किड्स. सो कोविडाक लागून आनी ऑफकोर्स आफ्टर कोवीड ते इम्पॅक्ट त्याचो जालोच. पण आय फील इट इज वी विल नॉट कॉल इट एज मेंटल इश्यूज, दे आर बिहेवियरल इश्यूज. अँड वाय बिकॉज इवन पेरेंट्स ची कम्पॅटेबिलिटी किंवा आता जे हजबंड वाईफचे जे रिलेशनशिप आसा तेतूनय इश्यूज आयले. लायक बिकॉज बोथ आर अर्निंग अँड तो अगेन वेगळो टॉपीक आसा. इफ वी गो टू टॉक दॅट इज अगेन अ बीग टॉपीक. बट जेन्ना पेरंट्सचे रिलेशनशिप्स चेंज जाले आणि परत एज आय सेड न्युक्लियर फॅमिलीज आयली, पेरंट्स स्वता इतले स्ट्रेसान आसा, पेरंट्साक टायमूच ना भुरग्या कडेन. नाव क्वॉलिटी टायम वेन यू से मोस्ट ऑफ द पेरंट्स थिंक क्वॉलिटी टायम मतलब तांकां मटेरियलिस्टीक कितें तरी दिवपाचें, भोंवपाक व्हरपाचें, मॉलान फिरपाक व्हरपाचें. दॅट इज नॉट अ क्वॉलिटी टायम. सो दॅट चेंज. सो बिकॉज ऑफ दॅट आय फील हे जे इश्यूज जाले भुरग्यांचे. नमस्कार, हांव सुदीन कामत, एक्स रणजी क्रिकेटर गोंयचो. प्रत्येक खेळगड्याच्या लायफान एक प्रेशर म्हणटा तो आसताच. खेळगड्याचेच कित्याक प्रत्येक मनशाच्या लायफान हो प्रेशर म्हणटा तो आसता. तो कसो प्रेशर हँडल करपाचें, कोणा कडेन उलोवन तो प्रेशर कमी करपाचें, हें प्रत्येक मनशाच्या हाजेर आसता, आपल्या स्वताच्या हाजेर आसता. सो आतां तुमकां कांयच टेन्शन घेवपाची गरज ना.
कसलोय प्रेशर तुमकां आयलो, कसलोय प्रेशर हँडल करपाक तुमकां जायना जाल्यार तुमी आमचे कडेन उलयात, उक्ती फावंडेशना कडेन उलयात. आमी तुमकां वचन दिता की आमी तो प्रेशर तुमचे वयल्यान काडून तुमकां एक पिसफूल अशें सोल्युशन दितले. Shut your eyes for a moment and just think about your health. What image comes to your mind? Maybe your diet, for sure, or maybe your eating habits or your exercise schedule. The point is, most people think about health as a physical health only. So there is yet another factor which is very, very important in your life along with the physical health, and that is your emotional health, that is your psychological health. Over the past 12 years, we have intensely worked to promote the importance of mental well-being of each individual in society through organizing various mental awareness programs like lectures, workshops and seminars on mental health of various age groups. We have extended our support to homeless people by providing them shelter and ensuring that they assimilate into society with a fresh beginning. We have also conducted trauma counseling sessions and group therapies for rehabilitation of victims of human trafficking. We have also worked towards empowering women in tribal belts and for improving the mental development of children in those areas. We have been consistently making efforts to raise awareness about mental health disorders and promoting mental health as an essential pillar of social development. The primary focus of Ukti Foundation is to ensure the inclusion of mental health issues with a broader context of concern such as vulnerable population, human rights, poverty, violence and environment peace and well-being. Our strength lies in our belief in teamwork. So let us join hands together to be a part of a mission wherein we just get back to our natural self and to be emotionally healthy, because every individual has a right to be happy. गीतांजली, तुम्ही सांगले की म्हणजे गोंयांत जाल्ली गोंयकार ल्हानात व्हड हांगाच जाल्ली, पण शिक्षणाक लागून कामाक लागून गोंयच्या भायर शिफ्ट जाली. पण सदांच तुमच्या हातून मनांक आशिल्लें की आपण गोंयांत परत येवन गोंयच्या खातीर गोंयकारा खातीर कितें तरी करपाक जाय, म्हणून मी गोंयांत उक्ती फावंडेशन सुरू केलें. तर आतां तुम्ही फुडें गोंयच्या खातीर तुमच्या फावंडेशनाच्या वतीन कितें कितें प्रोग्राम्स ऑर एक्टिविटीज करपाचें चिंतलां? So in Goa, first of all awareness जो आनीक क्रिएट करपाची गरज आसा, सो अवेरनेस. सेकंडली वॉट आय हॅव सीन इज गोव्यातल्या लोकां कडेन खूब पोटेन्शियल आसा, पण कदाचित ताका एक प्लॅटफॉर्म मेळूंक ना किंवा कदाचित ताका एक चॅनल मेळूंक ना. सो आय वॉन्ट टू चॅनलायज दॅट टॅलंट, आय वॉन्ट टू चॅनलायज दॅट एनर्जी. Thirdly, I want to now again, as I did in Mumbai and Pune, I want to do various workshops on various topics for creating awareness about mental stigma. And secondly, a dream of mine coming to Goa was I want to establish a holistic healing center wherein what happens is, eyes लोक इतले क्लोज उरूंक ना
मतलब पयलीं कितें मातसो प्रॉब्लेम जातालो जाल्यार आमी कोणाय बरोबर शेअर इमिडिएटली करताली. आतां जेन्ना शेअर करपाचें तेन्ना मागीर तुमचे सोशल एक्सेप्टन्स, सोशल स्टेटस, मागीर हांवें हें सांगल्यार म्हाज्या बद्दल कितें विचार करतले, एंड ऑल दीस थिंग्स इट कम्स अप. सेकंडली आमी कितले अगदी म्हणले वुमन एम्पावरमेंट जाला तरी सुद्दां डोमेस्टीक वायलन्स किंवा बायलांची कंडिशन जी थोडी सिटीन जरी बरी दिसली तरी इंटिरियरान वचत जाल्यार कितेंच चडसो चेंज जावंक ना. सो इवन वेन आय वॉज वर्किंग इन ट्रायबल दिस थिंग, समटायम्स आय फेल्ट के सिटी आणि ह्याच्यापेक्षा ट्रायबल पीपल आर मोर एडवान्स बिकॉज दे हॅव फिमेल एम्पावरमेंट ॲक्च्युली इन अ रियल सेन्स. त्यांच्याकडे फिमेल्स आर डॉमिनेटिंग. सो आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी वन शूड डॉमिनेट ऑर समथींग, बट येस तांकां जर कितें घरा प्रॉब्लेम जालो, डोमेस्टीक वायलन्स जालो, ते कितेंच कोणाकूच सांगू शकना. सो आय वॉन्ट टू एस्टॅब्लिश अ 1 पॉयंट सेंटर वेरीन जशें आमकां ल्हान आसतना समजा कितें प्रॉब्लेम जालो, कितें लागलें, कितें पेन जाता, कितें जालें जाल्यार आमच्या मनान कितें विचार येता, आईचो विचार येता की आई कडेन, आई अशें ऑटोमॅटिकली इट कम्स. सो म्हाका अशें एस्टॅब्लिश करपाचें आसा की यू मे हॅव एनी प्रॉब्लम, सायकोलॉजिकल, इमोशनल, सोशल, एनी प्रॉब्लम. सो यू शूड थिंक अबाउट उक्ती, यू शूड थिंक अबाउट कमिंग टू उक्ती, एंड आय वॉन्ट टू क्रिएट दॅट नेटवर्क. जेन्ना कितेंय तुमकां इशू जालो तरी सुद्दां तुमी उक्ती कडेन येयात, and Ukti will provide you needed service, and we can re-establish them or rehab them to live a healthier and happier life. गीतांजली, तुम्ही सांगलें की म्हणजे गोंयांत तुमकां हिलिंग सेंटर सुरू करपाचें आसा, और म्हणजे तसो अप्रोच घेवन तुमकां गोंयकारां कडेन मुखार वचपाचें आसा. कारण आमी नॉर्मली पळयतात की जेन्ना आमी एक हेल्दी पर्सन म्हळ्यार आमी कितें विचार करतात, अ हेल्दी बॉडी फक्त, म्हणजे जाका कसलेंच दुयेंस ना, तो मनीस हेल्दी अशें आमी चिंततात. पण मानसीक भलायकी, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थय तितलीच इम्पॉर्टंट आसा, हाजेर भर चड दिनात. तर ह्या दृश्टींतल्यान तुमी गोंयकारांक कितें संदेश दिवंक सोदतात? In one sentence, if you ask me, be empathetic than egoistic, or be a giver than being greedy. If everyone in the society tries to implement this, I think we all will be happy, and we all have that right to be happy and peaceful. So and second very important thing I would say is express yourself. Don't hesitate to express. We are there to help you. Come to us. सो एक्सप्रेस युअर सेल्फ, डोंट सफोकेट. स्वता भितरच दवरून घेनाकात, तर मन उक्तें करात, आणि त्या खातीर उक्ती फावंडेशन तुमच्या खातीर आसा. होच संदेश घेवन ही कार्यावळ आमी हांगाच सोंपयतात. गीतांजली, तुमचे कडेन उलोवन खूब बरें दिसलें. इट वॉज अ वंडरफूल इंटरॅक्शन. Thank you so much for inviting me. Thank you so much. लाईव्ह न्यूज गोवाची पॉझिटिव्ह बातमी चुकची न्हय म्हणून यूट्यूब ॲपार घंटा चिन्ह दामात.